et le remercier à cette circonstance. C'est comme a dit Job à son temps, lorsque la mort avait visité sa famille. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Dans le livre de Job, chapitre 1, verset 21. Bien que séparés physiquement, nous avons espérance de la résurrection en Jésus-Christ. Pour ceux qui servent le Seigneur, nous devons garder à l'esprit de ce dit Philippiens, chapitre 1, verset 21. Car Christ est ma vie et la mort est pour moi un gain. Dira toute sa vie, mon Seigneur désiré a si démontré qu'il aimait son seul œuvre de son Créateur, qu'il l'a servi, mais aussi il avait l'amour et le souci pour son pays. Ici, je voudrais vous donner la synthèse de ces paroles. Pour l'Église, corps du Christ, mon Seigneur désirait laisser comme testament l'amour du prochain qui doit être manifesté par les actes de charité avec les pauvres et les indigents. C'est comme il est dit dans Matthieu, chapitre 25, verset 40. Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. 2. Servir le Seigneur avec zèle, car c'est de lui que nous recevrons la récompense. 3. Demeurer dans la prière et ne compter que sur Dieu, seul même lorsque les choses semblent impossibles à vos yeux. Ça, c'est ce qu'il a dit à l'Église du Christ. 2. Dieu n'est pas content de la misère dans laquelle le peuple congolais est placé. Et nos hommes politiques, considérés comme ayant le destin de ces peuples dans leurs mains, ont une grande part de responsabilité en cela. Que Dieu les aide à travailler d'abord pour le bien d'être au peuple avant de penser à leurs intérêts. 3. Placer en premier intérêt du peuple avant leur. Ceci n'est possible que si les ressources du pays sont bien mobilisées et affectées de manière équitable. Pour faire Monseigneur désiré, toutes les couches sociales sont importantes, mais il serait idéal de penser de manière plus particulière aux enseignants qui nous donnent le savoir et au corps médical qui jour et nuit, se préoccupent de notre santé. En plus, ces paroles adressées à l'Église, corps du Christ et aux autorités du pays. Je voudrais ici souligner que Frère Monseigneur Désiré a été un homme soucieux de l'avancement de l'œuvre de Dieu, fervent dans la prière. Il a été un très bon père de la famille et un altruiste toujours engagé à servir les autres. Dans de multiples voyages missionnaires, au pays comme à l'étranger, Frère Monseigneur Désiré ne cessait de plaider pour son pays et plus particulièrement pour les lesquels il nous a précédés. Moi et mes enfants, nous continuerons à mettre en pratique de bons conseils
et resteront attachés à ta prière comme cela a été le cas pendant ta présence. Alléluia. Puis-je inviter mes enfants? Ils sont à 3. Un est bloqué à Kinshasa et 4 membres de la famille ou bien 5 pour remettre notre fleur à notre papa, Monseigneur Désiré. Je vous remercie. Mzuri, wakati mnaongea kidogo jamaa wafike. Kwanza uwapenda uoneshe nini? Kameraman mwamwa hivi. Usikiake hata haya. La Kianglikani ni kiungo kimoja la kanisa la Kristo katika nchi ya Kongo, yaani namba 11. Askofu Desire alikuwa mmoja wa marepresentante wetu wa Nord Kivu. Huyu mtumishi alipigwa vita kikazi tangu kutawazwa kwake, lakini alikuwa shujaa katika kupiga vita vya imani. Mungu aliyemchagua kwa huduma yake ya kiaskofu ilimpendeza kumuzisha na ametutangulia. Pia huyu mtumishi ambayo leo tunakuwa mbele ya sanduku yake alikuwa pia membre wa komite executive ya CCRK hapa Goma. SSN Nord Kivu inafungukiwa na kiungo kimoja. Tumpenda, tushirikiana kikazi kwa kikazi. Sasa Mungu amemtwaa, jina lake lihimidiwe. Bwana atufariji sote kwa jumla na diosezi ya Goma kwa upekee. Amen. Amen. Asante kwa neno. Kwa binafsi kuweza kutayarisha neno lolote, lakini kwa niaba ya ofisi ya bunge la Kivu ya Kaskazini, ningependa kwanza kutoa pole tena pole kwa jamaa ya Monseigneur Désiré Mukanyiwa, pole kwa kanisa ya Kianglikani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pole kwa kanisa ya Kianglikani katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Nilimpokea Monseigneur Désiré Mukanyiwa katika ofisi langu, ofisi la bunge. Alikuja kunipatia felicitation kwa wakati niliteuliwa sawa vice president wa assemblée, na ni yeye tu ndiye autorité religieuse mkuu ambaye nilipokea katika ofisi yangu. Na wakati alikuja kunikumbusha responsabilite ya sisi wanasiasa kwa ajili ya kuweza kuboresha hali ya maisha ya wakaaji wa Kivu ya Kaskazini, na aliomba msaada ya Assemblée Provinciale kwa kuweza kutembeza mbele majengo ya Institut Monseigneur Masimengo nadhani, na salle polyvalente aliniletea hata mafoto. Na wakati niliposikia ametuacha, nilisema basi Mungu alipana, Mungu amechukua. Tunashukuru Mungu kwa neno ambalo ametutendea, lakini kwa niaba la Assemblée Provinciale tungelisema hiyo
kuraji ambayo walikuwa nayo kwa kuweza kutafuta namna ya kuboresha hali ya maisha ya Wakristo, basi ingekuwa vizuri Injili ya Kianglikana waweze kuendelea na hiyo kazi, na msaada wa Assemblée Provinciale hautakosa mara kwa mara, mkaweza kukaribia sawa jinsi alivyo kukaribia. Tunasema tena pole sana. Sa grâce archevêque de l'Église anglicane du Congo, waevêque wote wa makanisa mbalimbali ambao wanapatikana mahali hapa, honorable vice-président wa Assemblée provinciale, honorable député wote ambao wanakuwa mahali hapa, wakasisi wote na Wakristo wote, kwa niaba ya gouverneur de province Mheshimiwa Kalinzanzu Kasivita, ambaye alisikitika sana kwa kuweza kupata habari ya kifo ya mtumishi wa Mungu Monseigneur Desire Mukanirwa. Alisikitika kwa sababu alijua Monseigneur Desire alikuwa mtu wa maendeleo sana. Na ya pili, alikuwa mtu ya marelasio. Na ya tatu, alikuwa mshauri wa karibu kwake. Hivi alisikitika kwa kupata habari hii, na ndipo Son Excellence Monsieur le Gouverneur Mheshimiwa Kalinzanzu Kasivita analeta pole kwa Wakristo wote, pole kwa kanisa lote la Kianglikana Mkongo mzima, pole kwa Wakristo wote wa diocese ya Goma. Si rahisi kwa kuweza kukwambua mtu. Hivyo nasi tafadhali kanisa muendelee na kufata nyayo zake ambazo alikuwa napata, ile relasio zote ambazo alikuwa nazo, na nyinyi muendelee hivyo hivyo. Hata lobbying zote ambazo alikuwa napata, kwa sababu kila mara alisikika kwa radio kwa kufanyisha formation mbalimbali kwa maendeleo ya kanisa la Kianglikana ndani ya Kongo mzima, na zaidi kwa diocese ya Mungu aendelee akifariji jamaa pamoja na kanisa lake. Mungu awabariki. Na ninaomba kwa honorable vice-président wa Assemblée provinciale pamoja na honorable député ambao wanakuwa mahali hapa, pamoja na watu wote ambao wanatumika kwa executive provincial, kusudi tuweze kuenda kuweka maua. Kwa jina la kanisa la Anglikana ya Kongo na Kongo Brazzaville, na kwa jina ya maeveke wote ambao saa hii kila diocese wanafanya ibada za liturujia, tunawashukuru sana Wakristo wa diocese ya Kongo kwa namna tangu tupata habari ya kifo ya askofu, namna mjitoa kwa kuweza kusindikiza. Tunashukuru pia kwa makanisa jirani. Najua askofu alipenda sana kutumika na makanisa yote. Yeye hakuwa na kanisa ambao alibagua. Kweli alikuwa ekumeniki. Na makanisa yote tunashukuru sana kwa yote tumefanya kwa ajili ya huyu mtumishi. Tunashukuru sana jamaa. Tunajua tangu askofu kugonjwa umefanya mengi sana. Tunasema asante kwa yote ambayo umefanya kwa ajili yake,
ingekuwa pesa inakomboa maisha ya mtu angekufa, lakini mpango wa Mungu. Tunasema asante sana. Kwa ndugu wapenzi, kanisa letu la Kianglikani inayo huzuni kubwa kumpoteza huyu Askofu Mukandirwa Desire, sababu kweli tuliona ndani yake alikuwa na mwito ya kufanya kazi ya Mungu, na kwa miaka 3 amefanya kazi hapa. Tumeona maendeleo mengi ambao aliweza kuonesha. Unajua, unapopata kazi ya waskofu ngali kijana, iko mzigo mkubwa. Tunashukuru sana kwa seremoni yote naona umefika hapa, kwa wachungaji na wakristo wa diocese ya Goma. Amkubakia wayatima hapana. Kanisa yetu inakuwa na mipango. Inajua kama askofu anaweza kukufa. Text inasema wakati askofu anakufa huko wa procedure ya kufanya hivi. Kweli mnampoteza mzazi wenu, lakini kanisa haitabakia vile. Tutaaplike mateksi za kanisa ya Kianglikani ya dunia mzima. Na moja ni hii, kama askofu anakufa, ni anashiriki na bakia askofu wewe mzima. Kama kuchagua mwingine. Nasikia pale vile. Hivi tangu sasa wakati mtengiza mwili ya mtumishi ya mdogo, ndiye ndio anakuwa askofu wa Goma. Nasikia pale vile. Anabakia askofu wa Goma mpaka pale tutakuwa na uchaguzi ya sinodi ya Goma. Na sisi tutaorganize uchaguzi kwa wakati ambao Mungu alitupatia. Hivi Mungu awabariki sana. Tunasema asante. Nashukuru sana Monseigneur Bahati kwa diocese ya Bukavu kunikuta hapa. Maaskofu wengi wamefika, lakini kufuatana ya hali ya nchi hakuna maafiki kutembea tena. Nikamwambia kisi nilifika hapa kwa miracle ya ajabu sana. Huyu ndio madami yangu. Tangu hapa Goma tulikuwa na yeye hapa kwa mtu sana. Unaweza kusema mama? Haleluya. Kweli na sisi tunashukuru sana kufika. Wakati ninapomuona Monseigneur Desire na Claudine ni watoto wa kimwili na kiroho. Ni sisi tulimuoa Claudine na tuliwasimamia ndoa. Hivi kweli ninajua tuna huzuni, lakini Mungu wetu ataendelea kutusaidia na hatuwezi kuwaacha yatima. Kila mara nitakuwa pamoja na Claudine na watoto. Mungu awabariki sana. Asante sana. Na kwa mwisho ninaita mjane afike hapa. Claudine, karibu. Asante sana. Kanisa yote ya Anglikani ya Kongo na komunyo Anglikani wanatumia pole zao sana. Nilizungumza na shirika kanitibani. Amesema nikuletee biblike pole yake, na anasema hata kuachilia atakuwa kumjana mpaka pale Mungu ataongoza. Ninajua ulifanya ndoa na Monseigneur. Nataka kusomea venye mlifanya na Monseigneur juu ya ndoa. Kitabu cha Kifaransa yetu ya mtumishi. Au nom de Dieu tout-puissant, moi, Claudine, je te prends comme pour époux, pour t'avoir et te garder dès maintenant et pour toujours, pour le meilleur et pour le pire, dans l'abondance et dans la pauvreté, dans la maladie et dans la santé, pour t'aimer et te chérir jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est ma promesse solennelle. Maman, merci ça de passer. Merci beaucoup, je me fais bien. Mungu bariki sana. Sasa mnaachana unakuwa lipi mama? Uko huru. Sababu kifo na watenganisha kabisa. Ninawaalika kusimama na kunyamaza kidogo ili tuweze kukumbuka mtumishi wa Mungu baba yetu Askofu Desire Mukandirwa Kadoro. Shukuru Mungu yoyoni mwetu. Bwana ametoa na Bwana ametoa. Ibarikiwe jina la Bwana. Askofu Desire Mukandirwa Kadoro, katika ulinzi wako kwa rehema, tukiamini Yesu mwana wako na Bwana wetu aliyekufa
na kufufuka kutuokoa, na sasa aliye hai na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu katika utukufu daima. Amina. Sala kwa faraja ya Wakristo wa kuachwa na mchungaji. Kwa muda huu utusaidie, e Bwana, sisi tunaobaki kukumbuka ya kwamba siku zetu duniani si nyingi. Wakati tukingali hapa, utuongoze kutubu dhambi zetu na kutenda mema. Utupe nguvu kufuata mwana wako Yesu Kristo kwa utimilivu wa maisha ya milele. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Ile Mkanirwa Kadoro. Lakini utaratibu ni huu. Watu ni wengi na hatutakubali watu wote wapite, itakuwa vigumu. Kwa sababu tungali na kazi ya kwenda kuzika ndani ya kanisa. Na sasa tutafanya hivi, tutaomba wafungue tu kioo hapa mbele, watafungua hii mlango ya kioo. Wakati wote wanafuata, walipresenta de communauté wanafuata na makanisa na makubwa.
Kuna sifa yeye anayeweza kulinda sisi tusijikwae na kutusimamisha sisi mbele ya utukufu wake pasipo kilema, katika furaha kubwa kwa yeye aliye Mungu peke yake Mwokozi wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, uwe utukufu na ukubwa na uwezo na mamlaka tangu zamani, sasa hata milele. Amen. Haleluya, Kristo amefufuka. Amefufuka kweli. Haleluya. Wewe mwenyewe ee Mungu, mwana wako mpendwa alilala kaburini. Tunakuomba bariki kaburi hili na upokee katika ufalme wako roho ya Askofu Desire Mukaliwa Kadoro, ambaye mwili wake umezikwa hapa na kuishi pamoja na Kristo kwa milele, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. À partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir,
tunawatangazia kama kungambo ya kanisa kilio inaishia pale, sababu tumemlilia Monseigneur pendant 6 jours, na mtu anapenda kufariji jamaa ya Monseigneur ni kwenda kunyumba kule Imbi. Hivi kwa kanisa kilio inamalizika leo, mwanifata me kufamie kule, tutaenda atuaye mpango ya familia kwa sasa. Mungu awabariki sana.